Humanisme Universal Kartini dan Pramudia Anantatur. Makhluk apa sih humanisme itu? Apalagi humanisme universal. Sepertinya sesuatu yang ada nun jauh di atas sana, di antara gemintang raya, bukan di sini, di antara tumpukan jerami dan bau keringat selepas tanam padi. Seorang anak manusia berhasrat dahsyat dengan cita-citanya membangun peradaban baru yang lebih baik, yang lebih maju, yang tidak lagi membedakan kau siapa dan aku siapa, tetapi yang mengatakan, mari kita bersama karena kita adalah apapun adanya kita. Dia mungkin tidak muluk-muluk dengan banyak istilah, kategori, definisi, ataupun terminologi. Dia hanya tahu bahwa setiap manusia itu sama dengan keunikannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing, namun menuju pada kehidupan bersama yang saling menghargai dan memajukan tanpa merugikan. Universal Humanism, Kartini and Pramudia Anantatur. What kind of creator humanism is? Moreover, universal humanism, it seems to be something that exists so far there among the stars, not here among the haystacks and the smell of sweat after planting rice. A child which has a great desire, with her aspiration to build a new, more advanced civilization that no longer distinguishes who you are and who I am, but who says let's be together because we are whatever we are. She may not be grandiose in terms of categorize, definition or terminology. She just knows that every human being is the same with their own uniqueness, with their own needs, but towards a common life that respects and moves forward without harmful the others. Lantas dia siapa? Kembali kita terjebak pada dia siapa, aku siapa, dan kau siapa. Dia, aku, dan kau sesungguhnya sama, manusia dengan kemanusiaan kita. Mungkin begitu itu humanisme secara sederhana, sambil ngopi dan ngemil cemilan. Nampaknya akan banyak yang penasaran bila humanisme hanyalah cangkir-cangkir kopi dan piring camilan dengan guyonan mesra manusia. Mari kita sedikit, ya cukup sedikit saja, agak serius tentang makhluk humanisme ini. Then, who is she? Again, we are stuck on who she is. Who am I and who are you? She and I, you, are actually as human as our humanity. Maybe that's how humanism is implied. While drinking a cup of coffee and eating the snacks, it seems that many people will be curious if humanism is just a cup of coffee and snacks plates with the human-friendly jokes. Let's get a little, just a little bit, a bit serious about this creature, about what is called by humanism. Banyak orang bicara tentang humanisme. Bahkan sebagian mungkin mengklaim diri sebagai humanis. Entah apa yang ada di benak mereka, karena masing-masing tentu punya selera sendiri-sendiri menerjemahkan makna humanisme. Yang mengaku sebagai humanis belum tentu benar-benar humanis. Sementara yang humanis beneran tidak mau mengaku sebagai humanis. Lucu juga ya ternyata. Tetapi begitulah salah satu pandangan dari sebuah belahan dunia sana.
humanisme sama sekali tidak menyentuh aspek spiritual manusia secara transendental. Many people talk about humanism. Some people may even claim to be the humanists. I don't know what they have in mind because what is that? Each of them has their own tastes in translating the meaning of humanism itself. Okay, those who claim to be humanists are not necessarily humanists, while those who claim to be the real humanists don't want to admit to being the humanist. It is funny, right? But that's one view from a part of the world that humanism doesn't touch the spiritual aspect of humans transcendentally. Humanisme murni selaku manusia dengan logika alam pikiran dan rasionalitasnya. Semua mendasarkan diri pada moralitas, rasionalitas, dan kedirian manusia yang terlepas dari unsur-unsur ilahiyah. Secara ringkas, mungkin bisa disimpulkan bahwa humanisme merupakan suatu keyakinan ataupun prinsip menjalani hidup selaku manusia yang mencari kebenarannya melalui logika dan rasionalitasnya demi kemajuan dan kebaikan bersama. Nah, karena keyakinan ini mendunia, artinya melibatkan berbagai manusia dari seluruh belahan dunia, istilah universal pun muncul dan ditempelkan pada terminologi humanisme. But humanism, pure as the human being with the natural logic of mind and rationality, all are based on the morality, rationality, and human selfhood, which are independent of the divine elements. In short, it may be concluded that humanism is a belief or principle of living a human life as a human life through logic and rationality for the sake of progress and common welfare. Now, because this belief is global, it means that it involves various people from all parts of the world. The term of universal has emerged and is attached to the terminology of humanism. Terus terang saja, tidak akan ada habisnya bila kita harus bicara tentang humanisme secara mendetail, mengingat sungguh begitu banyak definisi, banyak aliran, maupun banyak pendapat tentang humanisme yang masing-masing tentu membawa dan meyakini kebenarannya masing-masing. Mungkin butuh waktu sehari atau bahkan seminggu penuh untuk bicara detail. Mengingat waktu, tempat, dan wilayah diskusi yang sangat terbatas, saya kira sudah saatnya kita bicara sedikit, ya memang sedikit, tentang Kartini dan Pramudia sehubungan dengan humanisme di atas. To be honest, there will be no end if we have to talk about the humanism in detail, considering that there are so many definitions of many schools and many opinions about humanism, each of which carries and believes in their own truths. It may take a day or even a whole week to go over the details. Given the very limited time, remember the very limited time and the area of discussion, I think it is time to talk a little about Kartini and Pramudia, which related to the humanism above. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April tahun 1879. Kartini terkenal karena pemikirannya yang maju jauh melampaui zamannya. Hasratnya yang dahsyat untuk melihat wanita bangsanya maju dan tidak merupakan subordinat laki-laki telah mendorongnya untuk berjuang keras melalui dunia pendidikan. Terlepas dari perbedaan kodrati antara wanita dan pria,
Kartini meyakini bahwa wanita bangsanya layak untuk bisa sejajar dan setara dengan kaum laki-laki. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. Who is Kartini? Who is Pramudia Anantatur? Both are the great figures in this country in their respective fields. In their own fields. R.A. Kartini or Raden Ajeng Kartini was born in Jepara, Central Java on April 21st, 1879. Kartini is famous for her advanced thinking, far beyond her era, her age, her time. Her great desire to see the women of her nation progress and not be subordinate to man has pushed her to strive hard through the world of education. Regardless of the natural differences between women and men, Kartini believes that the women of her nation deserve to be equal with the man. To her friends, she often expresses out of her heart about what her feelings, what her desire to advance the women of her country. Kepada teman-temannya, dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan pria. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. To her friends, she often writes letters expressing her ideas of equal rights for women and men. What she wants is women can have the freedom to gain knowledge and study. Her concern is not only about women's emancipation but also general social issues. Kartini saw the struggle of women to gain autonomy and freedom of love as part of wider movement. Kartini's letters were written about her thoughts on the social conditions at that time, especially about the condition of indigenous women. Most of her letters contain complaints and lawsuits, especially regarding Javanese culture, which is seen as an obstacle to women's progress. Her letters written to her friends in the Netherlands later become the evidence of how much Kartini wanted to free her people from the discrimination that had become entrenched in her era. Perjuangan Kartini tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak gadis di Jepara dan Rembang. Dan apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan sekolah Kartini di tempat masing-masing, seperti di Semarang, Surabaya, di Yogyakarta, di Malang, Madiun, dan Cirebon. Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Apa yang terdapat dalam buku itu sangat besar berpengaruh dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia
karena isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Betapapun juga perlu diingat bahwa beliau mengangankan kedudukan wanita yang tidak lagi subordinat laki-laki. Kalau bahasa keren generasi sekarang adalah kesetaraan gender. Beliau tidak mengingkari kodrat dasar wanita. Sekolah yang didirikan Kartini juga mengajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya yang merupakan keterampilan dasar wanita saat itu. Itu sekelumit tentang Kartini. Kartini's struggle was not only written on a paper, but was proven by establishing free schools for girls in Jepara and Rembang. And what she did with the school was then followed by other women by establishing other Kartini schools in their respective places such as in Semarang, Surabaya, Jogja, Madiun, and Cirebon. After Kartini's death, the letters were collected and published into a book entitled Habis Gelap Terbitlah Terang, or in English, After the Dark Comes Light. What is contained in the book is very influential in encouraging the progress of Indonesian women because the contents of the writing have become a source of motivation for Indonesian women to fight for their rights. However, it is important to remember that she wanted women not to be the subordinate to men. The generations today call it by gender equality. She doesn't deny, the basic nature of women. The schools that Kartini found also teach sewing, embroidery, cooking, and etc., which was the basic skill of women back then. That's the glimpse of Kartini. Lantas, Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur di New York. Bagaimana kita membayangkan ini? Ini akhir April. Di dalam gedung Asia Society di tepi Avenue itu, di auditoriumnya yang penuh sesak, orang memandang ke pentas. Pramudia Anantatur di New York. Sesuatu yang lebih tak terduga. Orang sadar bahwa di panggung yang tertata itu ada sesuatu yang datang dari sebuah pengalaman yang suram. Pramudia yang lahir pada masa penjajahan Belanda dan tumbuh di masa revolusi dan yang menuruni bakat ayahnya dalam bidang tulis-menulis, banyak menulis karya yang bersifat perjuangan bangsa melawan penjajahan. So, how about Pramudia Anantatur? Now, here we go. He's in New York. How do we imagine it? It's the end of April in the Asia Society building on the edge of Avenue in its auditorium, which is full of people looking up. Pramudia Anantatur in New York. Something more unexpected. People realized that on the stage that was set there was something that came from a gloomy experience. Pramudia was born during the Dutch colonial era and grew up during the revolution and who inherited his father's talent in writing, wrote many works of the nation's struggle against colonialism. Kemudian hidupnya yang pahit karena mengalami penahanan bertahun-tahun di masa Soekarno dan Soeharto telah melahirkan karya-karya besar yang memunculkan pemikiran perjuangan menentang penindasan dan ketertindasan. Karya-karya itu berisi tentang upaya Pram untuk membela orang-orang yang tertindas dan menyuarakan penderitaan mereka. Kata aktivis buruh dan perempuan Dita Indahsari. Esensi atau bangun karya ketertindasan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya
itu ada di dalam buku-buku Pramudia Anantatur. Dan itu adalah praktek kolonialisme dan feodalisme. Tema pemasukan kebebasan dan perlawanan atas ketertindasan menjadi dominan karena memang tidak jauh dari kehidupan Pram yang lahir di Blora 6 Februari 1925. Pram kenyang dengan berbagai pengalaman berupa perampasan hak dan kebebasan. Ia banyak menghabiskan hidupnya di balik terali penjara, baik pada zaman revolusi kemerdekaan, zaman pemerintahan Soekarno, maupun di era pemerintahan Soeharto. Proses perlawanan yang ditampilkan itulah yang menginspirasi. Then, his life was bitter because he endured years of detention in which Sukarno and Suharto had produced great works that gave rise to the thought of the struggle against persecution and oppression. The works contain about Pram's efforts to defend the oppressed people and voice their sufferings, said teacher and female activist Dita Indahsari. The essence of or form of the work of oppression is in the fields of politics, economy, and culture. It is in Pramudia Anantatur's book, and it is a practice of colonialism and feudalism. The theme of deprivation of freedom and resistance to oppression becomes dominant because it is not far from the life of Pram, who was born in Blora, February 6, 1925. Pram is full of various experiences in the form of deprivation of rights and freedom, Sukarno's reign as well as the Suharto era. The process of resistance that is displayed is what inspires. Dan Pramudia di New York. Masa-masa suram yang pahit penuh ketertindasan dan keterkangan telah berujung kebebasan dan kemerdekaan. Pram sudah menjalaninya. Pram dikenal dunia. Karya-karya Pram telah mendunia dan menginspirasi dunia. Perjuangan melawan ketertindasan dan keterkekangan untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan adalah sebuah perjuangan yang humanis dan universal. And Pramudia in New York, bitter a gloomy era filled with oppression and depression, have led to freedom and independence. Pram has lived it. Pram is known to the world. Pram's works have been known to the world and inspired the world. The struggle against the persecution and oppression for freedom and equality is a sweet and universal struggle. Nah, sedikit kan? Memang sedikit saja tentang Kartini di atas. Tapi sudah cukup paling tidak untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang humanis. Humanisme Kartini adalah humanisme yang universal. Dan di bidang lain, di bidang sastra, Pramudia Anantatur pun menelurkan pemikiran-pemikiran yang humanis melalui tulisan-tulisannya. Masih enakkah kopi kita? Masih renyahkah cemilan kita? Mari kita berguyon mesra dengan kemanusiaan kita, agar tetap enak dan renyah hidangan kita. Salam. Well, it is a little bit about Kartini, but it is enough at least to show that she is a humanist. Her humanism is universal humanism. And in other fields, in the field of literature, Pramudia Anantatur also channeled humanist thoughts through his works. Is our coffee still delicious? Are our snacks still crunchy? Well, let's have a friendly joke with our humanity in order to keep our dishes delicious and
crunchy. Thank you.